ग्रैनीज चैनल की तरफ से फ़रद का प्यार भरा सलाम तमाम बच्चों तक पहुँचे। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छी पढ़ाई जारी सारी होगी। अम्मी अब्बू ठीक होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स ठीक होंगे। तो जी चलें आएँ, आज हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ जो कि है कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम कुरान पाक में ख़ास तौर पर इसके बारे में क्या बयान किया गया है। तो बच्चों जैसे कि हम देख रहे थे नूह अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद फिर जो आद की कौम थी जिस पे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि किस तरह उनको अल्लाह ताला की जब नाफरमानी करते हैं तो किस तरह उनको सज़ा दी जाती है। इसी तरह ये जो कौम थी समूद, ये आद कौम के ही बचे खुचे जो लोग थे जो वहाँ से बच गए थे, जो नेकूकार थे, वही कौम थी। ऐसा आपने देखा है कि हर कौम को जब हम देखते हैं वक़्त गुजरने के साथ साथ जब उनके ऊपर कोई रहनुमाई करने वाला नहीं रहता तो वो भटक जाते हैं और अपनी जो सीधा रास्ता है उससे फिर इधर उधर जो है बुरे कामों में पड़ जाते हैं। ये जो कौम है ये मदीना और शाम के दरमियान वाक़या थी और उनका जो दारुल खिलाफा था वो पेट्रा था। वहाँ गई हुई हूँ और वाकई ही अल्लाह ताला की जो शान है वो वहाँ पे नज़र आती है। क्या पहाड़ों के अंदर उन्होंने काट कर जो अपने घर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वहाँ पे मतलब आप देखें तो हॉलनुमा कमरे भी हैं वहाँ पे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में। और वाकई ही उनका जो रंग है वो सुर्खी माइल जैसे होता है उस तरह का है। यानी आप वहाँ जाके वाकई ही वो जो हम फिर अल्लाह ताला की कुदरतों के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमें गालिब आती हुई महसूस होती हैं। ये देखिएगा कैसे उन्होंने पहाड़ों को काटकर किस तरह अपने घर बनाए हुए हैं और ये एक बड़े हॉल के सामने जो दरवाज़ा है उसके सामने हम बैठे हैं। इन दोनों कौमों को अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने एक ही दर्स दिया था, इनके जो पैगंबर थे, कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और अल्लाह ताला जो है वो वाहिद है। अल अराफ में आयत नंबर 73 से 79 तक, अल शूरा में आयत नंबर 141 से 159 तक, नमल में आयत नंबर 45 to 57 और सूरा अल कमर में आयत नंबर 23 से 32 के दरमियान में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं सूरा अल अराफ में आपको आयत नंबर जो है अपनी 73 से 79 तक पढ़ती हूँ जिससे हमें स्टोरी का भी पता चलेगा और हम कुरान पाक की जो वर्डिंग है उसके बारे में भी हम देखते हैं। और समूद की तरफ भेजा उनके भाई सालेह को, बोले ए मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा मबूद, इसके सिवा तुमको पहुँच चुकी है दलील तुम्हारे रब की तरफ से, ऊँटनी अल्लाह की है तुम्हारे लिए निशानी, सो उसको छोड़ दो कि खाए अल्लाह की ज़मीन में और उसको हाथ न लगाओ बुरी तरह, फिर तुमको पकड़ेगा अजाब दर्दनाक। तो इसमें हमें पता चलता है कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रहनुमाई करने के लिए भेजा गया समूद, तो उन्होंने भी वही दर्स दिया जो उनसे पहले पैगंबर ने दिया था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से बाज आ जाओ और अल्लाह ताला की इबादत करो बजाय कि आप बुतों को पूज रहे हैं। और फिर क्योंकि जब इस कौम ने भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या निशानी है तुम्हारे पास, तुम तो हमारी कौम में से हो और हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कोई पैगंबर हो, तो उस पर अल्लाह ताला ने अपनी एक निशानी जो थी वो एक पहाड़ में से एक ऊँटनी को बरामद किया और फिर ऊँटनी नमूदार हुई। ये एक बहुत ही कदावर ऊँटनी थी, ये हमें तफसीर से पता चलता है। तो जब वो ऊँटनी आई तो फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको हाथ नहीं लगाना और इसको जहाँ ये चरना चाहे उसको चरने दो और इसको मत तंग करना, वरना फिर बहुत ही एक दर्दनाक अजाब जो है वो तुम पर अल्लाह ताला नाज़िल करेगा। और याद करो जबकि तुमको सरदार कर दिया आद के पीछे और ठिकाना दिया तुमको ज़मीन में कि बनाते हो नरम ज़मीन में महल और तराशते हो पहाड़ों के घर, सो याद करो एहसान अल्लाह के और मत मचाते फिरो ज़मीन में फसाद। यानी कि उस वक़्त ये जो पहाड़ों में इतने बड़े बड़े उन्होंने घर बनाए हुए थे तराश कर, तो ये बताया गया कि देखो ये जो है ये तो तमाम अल्लाह ताला की शान है जो तुम ये वाले सारे काम करते हो, तो इसलिए ज़मीन में मत फसाद करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। कहने लगे सरदार जो मुतकब्बर थे उसकी कौम में गरीब लोगों को कि जो उनमें ईमान ला चुके थे कि तुमको यकीन है कि सालेह को भेजा है इसके रब ने, बोले हमको तो जो वो लेकर आया है उस पर यकीन है।
تو کہنے لگے کہ ہاں وہ بالکل تمہاری طرح وہ بھی غریب ہے اور تم بھی اسی طرح کے ہو، تو ہم اس پر یقین نہیں رکھتے تھی۔ وہ ایک دن وہ پانی پیا کرتی تھی چشمے کے اوپر، دوسرے دن تمام جو قوم کی بھیڑ بکریاں جو بھی اونٹنیاں تھیں وہ پانی پیا کرتی تھیں، اور وہ جہاں بھی چاہتی تھی وہ چرتی رہتی تھی۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ بہت ہی بیچ میں جو شرارتی لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو اس طرح نہیں رہنے دیں گے، اور انہوں نے مل کر اونٹنی کو اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ٹینڈنس ہوتے ہیں، جو پاؤں کے ٹینڈنس جو آپ کے وہ جو خراب ہوں تو آپ کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کی جو کھونچیں تھیں یعنی ٹینڈنس سے وہ کاٹ دیے، اور ایسا ایسا وہ جو بیچاری تھی اونٹنی وہ مر گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جو جلال تھا وہ جوش میں آیا، پھر آپ پکڑا ان کو زلزلہ نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔ پھر صالح الٹا پھرا ان سے اور بولا، اے میری قوم، میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے۔ تو یہ جو اعراف میں ہے وہ تو یہی تھا جو میں نے پڑھا اور آپ کو بتایا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے وہ پھر جوش میں آتا ہے، اور پھر آپ کو اس طرح کی دردناک صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا ایک زلزلہ آیا کہ آپ کی جو بستی تھی پوری عاد کی وہ اوپر نیچے ہو گئی، اور تمام کے تمام جو لوگ تھے جو بدبخت تھے وہ اس کے اندر ختم ہو گئے۔ جو ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تھے ان کو بخش دیا گیا۔ اب ہم مختلف جو صورتوں میں آیات ہیں جس میں کہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسا اس طرح کی قوموں کے اوپر کیسے عذاب دیا جاتا ہے، تو سورہ نمل میں ہے آیت نمبر 50، اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے ایک فریب اور ان کو خبر نہ ہوئی، پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو، سو یہ پڑے ہیں ان کے گھر ڈھہے ہوئے سبب ان کے انکار کے، البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں بیان کیا گیا ہے، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی سمود، اس کے بارے میں۔ تو اس سے ہمیں ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اپنی پوری جان لڑا دیں کہ تمام وہ احکامات جو ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں منع کرتے ہیں اس سے ہم منع ہو جائیں، اور نافرمانی جو ہے اس سے گریز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد عطا فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور تمام وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو چلو بچوں، آپ بھی ضرور کوشش کریں، اچھے کام کریں، اور ضرور آپ ان چیزوں کے بارے میں جانیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ، I love you۔